समग्र देशर सांबादिक मानक अर्थनैतिक सामाजिक वृत्तिगत कल्याण उद्देश्य व्यापक कार्यक्रम हाथ को नहीं जर्नालिस्ट डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଦୁବାଇ ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ। ଏହି ତ୍ରିଦିବसीୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ପରିପୃଷ୍ଠତା ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମିନାରମାନ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏକ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋଗୋର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ବିଚାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ प्रतिवर्ष विभिन्न राज्य समेत देश बाहर जर्नालिस्ट कांग्रेस आयोजन कराजिबो। इंडियन जर्नालिस्ट कांग्रेस व्यापक प्रचार प्रसार पर 2024 मसीहा जानुआरी प्रथम सप्ताह एक सुदृश मास्कटर उन्मोचन कराजिबो। राज्यर वरिष्ठ सांबादिक और समस्त सांबादिक संगठन मानक सहयोग में कार्यक्रम सफल रूपायन कराजिबो बोली जेडीसीआई अध्यक्ष किशोर द्विवेदी, सभापति गोपाल कृष्ण महापात्र, सह अध्यक्ष विभूतिभूषण कर, महासचिव सनत मिश्र, जुग्म सचिव पवित्र महारथा, उपसभापति प्रद्युन्न कुमार महांती, वरिष्ठ सांबादिक तथा अनुष्ठान उपदेष्टा प्रदोष पट्टनायक, प्रशांत पट्टनायक, श्रीराम दास, पीतवास मिश्र, कोषाध्यक्ष राजेन चौधरी, अर्थ सचिव निमाईचरण दास, पार्थसारथी जेना, सनातन दल बेहेरा, लिंगराज साहू प्रमुख सूचना देछन्ति। जेडीसीआई पक्षर जर्नलिस्ट डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया बा भारतीय पत्रकार विकास परिषद हिंदी में कहुच्छे ओडिशा रे सांबादिक उन्नयन परिषद कहूचे भारतीय सांबादिक उन्नयन परिषद ता पक्षर आम सांबादिक मानकर कल्याण गत 2 वर्ष है लगातार उद्यम कर आसुचु। आज हुए तो तार एक आम जो लोगो उन्मोचन कलु आ पछरे आम 2 वर्षर जो अच्छी परिश्रम अच्छी 2 वर्ष काल 8-10 जन भल भल आर्टिस्ट एभली कि कलकत्ता शांति निकेतन जो आर्टिस्ट अच्छा सजेसन मागिलु आर्ट मागिलु समस्त आर्ट को देखला एभली एक लोगो को आज आपण आगे आम रखिलु जो मैंने सांबादिक मैंने आडप्ट करने अनुरोध रखिलु। और जो भाव में आम चेयरमैन कहले आम 3टी मुख्य आभिमुख्य प्रथम रखीचु। फेब्रुआरी मासर प्रथम भाग में आम चिंता करूँ जर्नलिस्ट कांग्रेस इंडियन जर्नलिस्ट कांग्रेस भुवनेश्वर में करने एवं ये इंडियन जर्नलिस्ट कांग्रेस रे ये लोगोटी को व्यापक भाव में व्यवहार करने समग्र भारतवर्षर सांबादिक मानक अपील करा जिवो। एवं से इंडियन जर्नलिस्ट कांग्रेस रे पूर्व कही जे आपनकर दुबई, श्रीलंका, पड़ोसी भारतर जेते राष्ट्र अच्छा समस्त को आने उद्यम करूँ जोगाजोग अच्छु। एवं ता सहित भारतवर्षर विभिन्न प्रदेश सांबादिक माने सांबादिक संगठन मान जोग देबे। ओडिशार समस्त सांबादिक मानक आम चेष्टा करूँ इंडियन जर्नलिस्ट कांग्रेस भुवनेश्वर एकत्रित करूँ एवं यही लोगोटी को समस्ते आपणातु ये प्रकार अपील रखू एवं भविष्य में सरकार पाखे सांबादिक मानकर कल्याण विभिन्न प्रसंग को उत्थापन करने विचार आलोचना जो विचार आलोचना भारतवर्षर प्रमुख सांबादिक माने जोगदेवे। ओडिशार वरिष्ठ सांबादिक माने मत विनिमय करेंगे एवं तार निर्यास को आम सरकार पाखे रखू। एभली एक अपूर्व जहाँ कहुपर आभिमुख्य रखिकी आम चिंता करूँ। आशा करूँ गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि जो सांबादिक बंधु मैंने ये अच्छा ये संवाद को जो मैंने काली पढ़े से समस्ते आमर यही कार्यक्रम आपण सहयोग करेंगे। एवं आम 2-3टी सेसन रखीचु जो इंडियन जर्नलिस्ट कांग्रेस हम प्रथम सेसन रखीचु जे सांबादिक मानकर आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण कौन करा जाय पारिबो। द्वितीय सेसन रखीचु सांबादिकता क्षेत्र में कौन करा जाय पारिबो जहाँकि आहरी परिपुष्ट करा जाय परिबो सांबादिकता क्षेत्र को। एवं ता सहित से जो जर्नालिस्ट माने आसीबे से माने जो मत विनिमय करेंगे जो अन्य राज्य में की सुविधा सांबादिक बंधु मैंने पाउछंती एवं ठीक से भाव में अन्य राज्य मैंने ताहा पाउछंती कि नहीं। तेणु आ फल गोटे तुलनात्मक चित्र पाखे रही सांबादिक मैंने किभली भाव में गोटे देश रही विभिन्न प्रदेश रे आम विभिन्न सरकार ठारू जेतिक सुविधा सुजोग पाइबा कथा पाउना एवं सरकार पाखे जो गोटे तुलनात्मक चित्र रहिबो से चित्र निश्चित भाव में सरकार को आंदोलित कर मन को आम प्रदेश सांबादिक मैंने सुजोग पाऊना अवहेला अन्य प्रदेश सांबादिक मैंने सुजोग पाँच। तेणु यही एक उद्यम करने को जेडीसीआई जाऊँगी जर्नलिस्ट डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये समस्त सहयोग कामना करुँ जेडीसीआई तरफ। धन्यवाद।
ମଞ୍ଚରାଶିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଗରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଫେସନର ସତୀର୍ଥ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟାଏ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ମାନଙ୍କର ରୋଗ ଅଛି, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର। ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରେସ୍ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ ଲେଖିଲେ ଲୋକ ବୁଝିଥାଏ ସାମ୍ବାଦିକ। ଏବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ, ଟିଭି ଆସିଗଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଲେଖାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ପପୁଲାର ହେବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି, ନ୍ୟାସନାଲି। ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରେସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ। ପ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରେସ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରେସ୍ କହିଲେ ଆଉ ଛୋଟଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବଳ ଟିଭି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।